sila. Hey guys! I wanna... Hey girl! Hey girl! Hey girl! So, ano sasabihin na? So, meron ito sa yellow basket. Ayan! Andito kami sa shopping! Tapos na kami nag-chowking. Ito, mura lang. Mura na lang. Sa yellow basket. Yellow basket! Sa yellow basket! Ito pa ang lambot-lambot. Tignan niyo guys. Tapos ang dami pa laman. Ang smooth. Smooth kaya siya. Ate! Hey guys! Hey guys! Hey guys! Andito kami sa Chowking. Ayan. Ganyan pa lang oh. Ayan. Mura lang. Saya na basket. Yes! Check out kayo na! Mamili tandok men. Did you? Ading ni Mia. Oh, hindi ko nagawin talo. Check out na kayo guys.